ट्रेड फ्लो बढ़ना शुरू हो गया है, अनलाइक व्हाट वी इनिशियली थॉट कि या तो मुंजमद होगा या कम होगा, और हम समझ रहे थे कि इट वाज अ कैलकुलेटेड डिस्कशन के शॉर्ट टर्म में कुछ रुकावट आ सकती है लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ग्रोथ होगी, बट अगेन शॉर्ट टर्म में ट्रेड फ्लोज बढ़ना शुरू हो गए। इन तमाम तरह पर बात होगी। हमारे साथ बहुत ही एक्सक्लूसिव पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद है। मैं अपने राइट से तारुफ करना चाहूंगा शारिक वोरा साहब, जो कि प्रेसिडेंट है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है, बहुत एक्सपीरियंस बिजनेसमैन है, की इश्यूज पर गहरी नजर रखते हैं। इनसे जानेंगे कि ओवरऑल बिजनेस फ्लोज कैसे चल रहे हैं, करंट गवर्नमेंट की क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है जो कि काबिल सताइश है, कहाँ बेहतरी की गुंजाइश है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। सबसे पहले आपका फीडबैक लेना चाहूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आपने दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है इन कॉन्टेक्स्ट टू 3 years ऑफ पीटीआई गवर्नमेंट वो बहुत पॉजिटिव है, और बिल्कुल बात ठीक आपने की कि हमको कंसोलिडेशन का जो प्रोसेस था वो हमने कर लिया। अब हमने इसका टेक ऑफ, इसका फायदा उठाना है, और वो फायदा कैसे उठा सकते हैं उसके लिए 2 ऐसे टारगेट्स हैं जो हुकूमत को जरूर करने चाहिए, और वो मेरे ख्याल में सलीम साहब उस पर रोशनी ज्यादा डाल सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का पेस है वो अनफॉर्चुनेटली ठीक नहीं है, और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं स्टैग्नेंट $25 बिलियन पे, वो भी तब बढ़ेंगी जब आपके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी और एक्सपोर्ट सरप्लस होगा। और उसका तरीका ये है कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसका अनाउंसमेंट बहुत जरूरी है। दूसरा आपने रेफर किया आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो सिचुएशन है, बिकॉज जो तालिबान का टेक ओवर हुआ है अफगानिस्तान में, तो ये पाकिस्तान के लिए कितना ठीक है, कितना पॉजिटिव है, कितना पॉजिटिव नहीं है, ये डिपेंड करता है ओवरऑल जो इंटरनेशनल रिकग्निशन है। इसलिए कि जाहिर है तालिबान स्टिल एक टेररिस्ट पार्टी है यूनाइटेड नेशंस में, और उनके पास इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव न्यूज है वो ये कि जो कॉरिडोर है ट्रांजिट टू सेंट्रल एशिया, वो अगर पीसफुल हो जाता है तो उसमें ट्रांजिट फीस के जरिए अफगानिस्तान भी बहुत पैसा कमा सकता है, और पाकिस्तान के लिए जो 6 कंट्रीज स्पेशली जो सेंट्रल एशिया के हैं अप टिल मॉस्को, वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बहुत फायदा हो सकता है। आई थिंक एक्सोजेनस पॉजिटिव शॉक लगेगा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को अगर ये एरिया पीसफुल हो जाए। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को नई मार्केट्स मिलेंगी। जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट हमारी यूरोप और यूएस को है, उसके बाद ये सेंट्रल एशिया का जब कॉरिडोर खुलता है तो हमको ये असेसमेंट करने में आसानी मिलेगी कि पाकिस्तान कौन सी ऐसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जो उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आई थिंक बहुत ही इंसाइटफुल इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ की कंसर्न कि सिर्फ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही स्ट्रांग बन जाए। फ्रॉम एसोसिएशन हैज देयर बीन अ कंसर्टेड एफर्ट कि जिसमें गवर्नमेंट को की इंफ्रास्ट्रक्चर की लाइनों के लिए रिक्वेस्ट की गई हो या कंसर्न अथॉरिटी को की गई हो, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो देन बुनियादी कनेक्टिविटी नहीं होगी सारी ट्रांसपोर्ट। तो इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिएगा। मैं थोड़ा सा एक मैक्रो लेवल की बात करना चाहता हूँ। देखें, कराची में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका पेस ऑलमोस्ट नेगेटिव है, और उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ये कि डेफिनेटली कराची में जो इंडस्ट्रियल एरिया की लैंड है वो लाइक ऑल अदर मेगा सिटीज is converting into bonded warehouses, into cool chain warehouses. ये पूरी दुनिया में होता है। What you trying to say is, what I am trying to say is कि जो are we becoming a trading society here? ट्रेडर ड्रिवन बन रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन ट्रेड ड्रिवन बन रहे हैं। जो इम्पोर्टेड गुड्स की वेयर हाउसिंग है वो शॉर्ट है, तो वो शहरों से करीब होती है। ये पूरी दुनिया में देखिए, रोड मैप ये होता है कि मुल्क में जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो मूव करे शहरों से बाहर। अनफॉर्चुनेटली कराची में कोर्ट ने सिंध में बैन लगाया हुआ है कि जी आप, सिंध गवर्नमेंट पर एक बैन है कोर्ट का 2012 का जो केस था कि आप कोई लैंड इंडस्ट्री में नहीं दे सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो उसका जो पस मंजर है वो कुछ और था। अनफॉर्चुनेटली जो उसका इस्तेमाल जो है वो एंटाई कराची हो रहा है, एंटाई सिंध हो रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि ऑन अ मेगा लेवल बेसिस अनलेस दैट लेजिस्लेशन इज डन अवे विद या उसको इम्प्रूव किया जाए ताकि कराची में नए इंडस्ट्रियल एरियाज आउट ऑफ कराची जाएं। अभी ये हो रहा है कि मेरे पास जो हजारों मेंबर्स हैं वो जब कराची से बाहर जाते हैं तो उनके पास लैंड नहीं है, इसलिए कि वो कहते हैं कि जी कोर्ट ने उस पर बैन लगाया हुआ है। इसको फौरी तौर पे देखना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी देखना चाहिए
اور میں سمجھتا ہوں کہ منسٹری آف انڈسٹری کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کراچی کے ساتھ جو ہو رہا ہے دس از ایکسٹریملی انفیئر. میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک کراچی ایز اے ٹارچ بیرر ایز اے لیڈر فار انڈسٹریلائزیشن ابھرے گا نہیں, ملک میں انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوگی. بہت ہی کی انسائٹ پوائنٹ ہے کہ اگر میں کوئی انڈسٹری لگانا چاہتا ہوں اور وہ سندھ کے اندر ہے اور وہ لینڈ بائی ڈیفالٹ انڈسٹریل نہیں ہے اور وہ اس کی لوکیشن موزوں ہے, تو دیر از نو لیگل مینس ٹو گیٹ دیٹ لینڈ کنورٹیڈ انٹو دیر از نو لیگل مینس. نئی انڈسٹری لگنے کا پیس بڑھانا ہے, لیکن انڈسٹریلسٹ ایک پیس آف لینڈ کو چھوڑ کے اسی کنٹری کے دوسرے پیس آف لینڈ میں جا رہے ہیں. آئی تھنک پارٹلی سلیم صاحب کی بات ٹھیک ہے, بٹ پارٹلی میں اس لیے ایگری نہیں کروں گا کہ دیکھیں جو انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے وہ پنجاب میں یا کے پی کے میں ہو رہی ہے. کراچی میں جو انڈسٹری بند ہو رہی ہے وہ بیسیکلی اس لیے بند ہو رہی ہے کہ یہاں جو انڈسٹریل ایریا ہے اس کی جو لینڈ ہے وہ اتنی ٹیمپٹنگ پرائس ہو گئی ہے کہ وہ انڈسٹریلسٹ اس زمین کو بیچ کر یا ویئر ہاؤسنگ بزنس میں جا رہے ہیں یا ہاؤسنگ میں جا رہے ہیں یا کنسٹرکشن انڈسٹری میں جا رہے ہیں. سو دیٹ مینس کہ وہ پیسہ جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن میں نہیں جا رہا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریٹرن آن دا سیل آف لینڈ از مور دین دا ریٹرن آن ایکویٹی آف دا بزنس. ایگزیکٹلی دیٹ از مائی پوائنٹ. جو کچھ تھوڑی بہت اگر انڈسٹری نئی لگی ہے تو وہ پنجاب میں یا کے پی کے میں لگی ہے. اچھا یہ پوائنٹ بتائیے گا کہ دیکھیے پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, کچھ صوبوں میں ایسی مراحل ہیں جس کے تحت انٹرپرینورز وہاں پہ انڈسٹریلائزیشن کر رہے ہیں. یہ ہارمونی کس طرح لائی جائے, بیکاز اگر انٹر پروونشل جو انفراسٹرکچر ریگولیشنس کا یا فیسلٹیز کا وہ اگر برابر نہیں ہوگا تو اٹ ول بی لائک اے ریوالونگ چیئر گیم. آئی تھنک دس از اے ویری ایکسلنٹ پوائنٹ. دیکھیں ایک فیڈریشن ہے ہمارے ملک میں, ایک منسٹری آف انڈسٹری ہے, اس کو اپنا ایک وائبرنٹ رول پلے کرنا چاہیے. آفٹر 18th امینڈمنٹ جو انڈسٹریل انفراسٹرکچر ہے وہ ذمہ داری ہے صوبے کی. ٹھیک ہے, بجلی انڈیپینڈنٹ ہے کراچی میں, پانی صوبائی حکومت نے دینا ہے, زمین صوبائی حکومت نے دینا ہے, سیوریج صوبائی حکومت نے بنانا ہے. ریکوائرمنٹ اس چیز کی ہے کہ جو فیڈرل منسٹری آف انڈسٹریز ہے وہ صوبوں کو انسینٹیوائز کرے, ان کو انسپائر کرے اور نیشنل انڈسٹریل پالیسی اناؤنس کی جائے. فار ایگزامپل اگر کراچی میں جو انڈسٹری موزوں ہے وہ اس کے لیے پروونشل گورنمنٹ کو انسپائر کریں کہ دیکھیں کراچی بینگ دی پورٹ سٹی, وہاں پر ویلیو ایڈیشن انڈسٹری ہونی چاہیے, ہائی ٹیک انڈسٹری ہونی چاہیے, ہائی ٹیک فوڈ انڈسٹری ہونی چاہیے. کے پی کے بینگ مائنز اینڈ دیٹ, اس میں کنسٹرکشن بلڈنگ مٹیریلز ہونے چاہیے. پنجاب بینگ ایگرو بیسڈ, وہاں پر ایگرو بیسڈ انڈسٹری کا فروغ ہونا چاہیے. بلوچستان بینگ مائنز, اس میں یہ ہونا چاہیے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو a lot of policy issues are here. I'm sure government knows that as well. آپ نے already communicate کر دیا ہے. And is there a pathway towards achieving that? Because بہت دفعہ ہوتا ہے کہ انڈسٹریل ایسوسیشن they come, they say یہ کر دیں, یہ کر دیں, یہ کر دیں. گورنمنٹ کہتی ہے کہ بھائی یہ اس لیے نہیں ہو سکتا, یہ اس لیے نہیں ہو سکتا اور یہ اس لیے نہیں ہو سکتا. Now let's talk about کہ یہ کس طریقے سے کوئی فریم ورک بنائے. Is there any framework right now? That's important question. آپ سے پھر جی دیکھیے وہی بات ہے کہ اب ایکشن اگر نہیں ہوگا اور صرف ایکسکیوزز ہوں گے کہ یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ صوبہ اور فیڈریشن کا لیک آف ٹرسٹ ہے, یہ اس لیے نہیں ہوگا کہ لیگل ریکوائرمنٹس ہیں, تو یہ تو پھر وہی ہوگا جو پہلے پچھلے 25-50 سال سے ہو رہا ہے. کوئی فریم ورک بنایا, کوئی ایسا فریم ورک کہ آپ کم از کم یہ کر دیجیے, اس میں لیگل ایشوز نہیں ہے, اس میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے, کم از کم ہم یہاں سے اسٹارٹ کریں. از دیر اینی اسٹارٹنگ پوائنٹ؟ دیکھیے اسٹارٹنگ پوائنٹ تو یہ ہے کہ انڈسٹریلائزیشن کے لیے جیسے میں نے کہا, میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ ایک تو انڈسٹریل پالیسی ہونی چاہیے, اس انڈسٹریل پالیسی کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے. وہ کیسے ایگزیکیوٹ ہوگی, یہ فیڈریشن اور پروونس کا ایک میننگ فل انٹریکشن ہوگا. اور ظاہر ہے انفراسٹرکچر جو ہے اور زمین جو ہے, کورٹس ہیں, نیب ہے, یہ ادارے جو ہیں دے شوڈ ناٹ بی انوالوڈ ان اکنامک ڈیسیشنز. یہ فیڈریشن چاہیے, وہ فیڈرل گورنمنٹ چاہیے کہ وہ خود فیصلہ کرے, صوبہ کو چاہیے کہ وہ خود فیصلہ کرے. وہاں میس کریٹ ہو جاتا ہے جہاں پر پھر نیب اور کورٹ کی بہت ساری آرگنائزیشن, اور لوگ اس لیے نیب اور کورٹ میں جاتے ہیں کہ وہ تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن میں سے یہ سمجھتا ہوں کہ جب اداروں کو موقع دینا چاہیے,
सूबाई इदारों को भी मौका देना चाहिए कि वो अपने पैरों पे खुद खड़े हों, उनमें मेच्योरिटी आए और वो अपने फैसले खुद करें। बिल्कुल, आई थिंक आप असल गुफ्तगू रही। अब आपको बता दें कि अगर शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स से बियॉन्ड जाना है आपको, हमने देखा है कि 3 साल के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत ही स्ट्रांग परफॉर्मेंस दी है बहुत ही डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में। हमने देखा गवर्नमेंट ने आने के बाद IMF का एक बड़ा प्रेशर था, डिस्काउंट रेट बहुत ज्यादा करने पड़े और वहां जाके स्टेबलाइजेशन की, देन डिस्काउंट रेट को गिरा के हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड लो डिस्काउंट रेट पे लेकर आए। फिर उसके साथ साथ कोविड को पूरा बर्दाश्त किया, कोविड को मैनेज किया, एंड जो की करंट अकाउंट, एक्सटर्नल अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रेड फ्लोज, बुनियादी इंडस्ट्रीज को 2 साल में फोकस किया, टेक्सटाइल को, और दूसरी इंडस्ट्रीज अब टेक्नोलॉजी सेक्टर को फोकस किया, ऑटो सेक्टर को फोकस किया, तो सेक्टर वाइज इकोनॉमिक पॉलिसीज को मुरतब किया। नाउ द नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन जो हमने इस सेगमेंट में डिस्कस किया कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या बुनियादी इकाइयां हैं जो कि अगर आप ऐड करें ओवरऑल इंडस्ट्रियल पॉलिसी में तो PTI की गवर्नमेंट की एक बहुत ही कोहेसिव पॉलिसी फॉर्मेशन हो जाएगी और 3 साल के अंदर ये दिस विल बी अ वेरी गुड फाउंडेशन कि वो अगले 4 से 5 साल को देखें कम अज कम, और देखें कि हम किस तरह डिलीवर कर सकते हैं, जो चीजें अभी पॉलिसी मेकिंग में अचीव कर सकते हैं वो करें, ताकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ हम देख रहे हैं कि जो 4-4.5% की एक्सपेक्ट की जा रही है इस साल में, जो रवा माली साल है, इसको हम कंटिन्यूसली बिल्ड करते रहें अगले 3-4 साल तक, 5-6-7 तक। सो दैट इज द की, और करंट फाइनेंस मिनिस्टर का भी फोकस ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हैज टू बी इंश्योर्ड।